Dobrodošli u San Francisco! Looking out over that Golden Gate Bridge on another gorgeous, sunny Saturday, and I'm seeing that bumper to bumper traffic. It's your favorite radio station and your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Good morning, San Francisco. Looks like it's going to be another awesome day in the Golden City. We have some fun to start us off this morning with temps highs at 71, lows at 52. With the Golden State Warriors winning the playoffs yesterday, the city is still running off that high. U idućih par dana ćemo istraživati San Francisco, a prva stvar što smo odlučili vidjeti je poznati Golden Gate most. Nalazi se na 7 modernih svjetskih čuda svijeta i stvarno jako impresivan. Golden Gate Bridge jedan je od najpoznatijih mostova na svijetu, smješten naravno u San Francisku u Kaliforniji. Gradnja je trajala 4 godine, od 1933. do 1937. A projekt je bio iznimno zahtjevan zbog jakih struja, duboke vode i čestih magli. Ukupna duljina mosta iznosi skoro 3 km, a glavni raspon, to jest udaljenost između glavnih stupova mosta, je preko kilometra, što ga je u vrijeme izgradnje činilo najdužim visećim mostom na svijetu. Most je obojen u takozvanu International Orange boju, što mu daje prepoznatljiv izgled i pomaže vidljivosti u čestim maglama San Francisca. Svakodnevno preko mosta pređe oko 100.000 vozila, a mi ćemo uskoro biti jedni od njih. Često se pojavljuje u filmovima, serijama i razglednicama, a smatra se jednim od najljepših mostova na svijetu. Samo prave legende GTA San Andreasa će prepoznati ovo dole mjesto. A inače u stvarnom svijetu ta tvrđava je iz američkog građanskog rata. A inače mjesto na kojem se nalazimo sad se zove Golden Gate Bridge Visitor Center i ima jako puno lijepih viewpointova, ima ovako mjesta i za piknik, tako da ako ćete doći promatrati Golden Gate sa strane San Francisca, mislim da je ovo definitivno najbolje mjesto. Puno ljudi šeta preko mosta, ali most je ogroman, baš je ogroman, ne znam koliko vidite iz ovog kadra. Ali da, ako ćete ići preko, preporučam uzeti auto, rentat auto, ima i s druge strane jako lijepih viewpointova, a to ćemo mi napraviti za par dana. Šetamo se sad San Franciskom, pokušavamo naći mjesto da doručkujemo i idemo tim ulicama, ulice su ono na tolikim uzbrdicama, samo uzbrdo nizbrdo idete, a pogledajte kako izgledaju sve te ulice. Znači prekrasno nešto, kuće su stvarno predivne, znači ovo je, ajmo reći, zapadni dio San Francisca i stvarno predivno izgledaju kuće, mogu samo zamisliti koliko koštaju. Evo, hodamo sad i mi tim strmim ulicama, dole je strmo, a pogledajte kako je tu fino strmo. Ljubavi! Ovo su vam autonomni auti ovdje u San Franciscu, nema vozača unutra, a služe kao taksi, znači možete nazvati taksi, to ćemo isprobati dok smo ovdje u San Franciscu. Ovo što ispred vidite su Painted Ladies ili na našem obojene dame, viktorijanske kuće koje možete vidjeti na puno razglednica, filmova, serija koje su snimane u San Franciscu, a sad kad smo malo prolazili svim ovim ulicama, u stvari, mislim, lijepe su jako kuće da se razumijemo, ali ima jako puno sličnih ovakvih kuća posuda okolo u San Franciscu. Kod Painted Ladies je jedan od najljepših pogleda na grad. Ako ste kao i ja djetinjstvo proveli gledajući punu kuću, onda znate čija je ovo kućica.
Ok ekipa, idemo se voziti povijesnim cable carom ovdje u San Francisku. Ulaznice možete kupiti ovdje na ovakvim aparatima, koštaju $8 za jedan smjer za jednu osobu, a ako hoćete čitav dan se voziti njima, onda je $13. San Francisco je poznat po svojim povijesnim tramvajima, koji su jedan od simbola grada. No važno je razlikovati ulične tramvaje, streetcars, i kablovske tramvaje, cable cars, u kojem se trenutno vozimo. Oni nisu klasični električni tramvaji, već rade na poseban mehanizam, pomoću podzemnih čeličnih užadi. Kablovski tramvaji su jedini pokretni nacionalni spomenik u SAD-u, a prvi kablovski tramvaj krenuo je 1873. godine. 3 su glavne rute za ovo iskustvo, a mi se trenutno vozimo California Street cable carom, na kojemu nema toliko gužve kao na druga dva, i od srca ga preporučamo. I Ljuboj, kakva je bila vožnja? Baš je bilo fora! Evo, odlično iskustvo za San Francisco. Ljudi moji, ovaj San Francisco je baš definicija betonske džungle. Sve beton i džungle. Za sve vas koji pratite moj Instagram profil, znate da smo već bili u San Francisco prvi dan kad smo sleteli u Ameriku, to je bilo prije više od 3 mjeseca. Zadnje 3 mjeseca smo radili na Work and Travel programu, sad uživamo. Iza mene se nalazi Ferry Building u San Francisku ili ti banka u Sampu. I totalno je nestvarno biti ovdje. Prvi put je doživljaj bio osjećaj je bio wow i sve. Drugi put sad kad smo tu, malo manje, ali još uvijek taj osjećaj što su oni rekreirali u toj igrici prije 20 plus godina je za mene nevjerojatno. Neko ko je djetinjstvo proživio na tome, tako da fantastično nešto u mojoj glavi trenutno. Ferry Building jedan je od najprepoznatljivijih simbola San Francisca i povijesna luka grada. Otvoren je 1898. i bio je glavna trajektna postaja za putnike koji su dolazili iz okolnih gradova prije nego što su izgrađeni Golden Gate i Bay Bridge. Tada je bio najprometniji trajektni terminal na svijetu, jer je kroz njega dnevno prelazilo 50.000 ljudi. A tu kod Ferry Buildinga možete, kao što vidite, uhvatiti jedne od mnogobrojnih trajekta. Iskreno ne znam gdje idu, vjerovatno preko Baya. Da, dobro sam rekao, imaju puno trajekata koji idu preko Bay područja, to jest Bay Area, to jest uvale na hrvatskom. A ovaj most koji tu vidite ispred je jedan ogroman most, povezuje San Francisco i Oakland i ja vama ne mogu opisati koliko je ovo ogromno u stvari. Bay Bridge, koji povezuje San Francisco i Oakland, je u stvari duži i prometniji od Golden Gate mosta. Otvoren je 6 mjeseci prije Golden Gate-a. Dugačak je preko 7 km, kao 3 Golden Gate mosta. Gornji kat mosta služi automobilima koji idu prema San Francisku, a donji vozilima koji idu ka Oaklandu. Danas ovim mostom pređe dnevno preko 260.000 vozila. Inače, u samom Ferry Buildingu ima i puno restorana, kao što možete vidjeti. Ovaj tu iza mene je pun. Ema kaže da se nešto dobro kuha. Ispred možete vidjeti Transamerica piramidu. Možda San Francisco nije poznat po neboderima kao New York, ali ova zgrada se definitivno ističe. I iako danas više nije dio Transamerica korporacije, nezamislivo je vidjeti skyline San Francisca bez nje. Upravo smo zakoračili u Chinatown u San Francisku, jedan od većih uopće u Americi. I zanimljiva činjenica je da su ovdje napravljeni fortune cookiesi, znači ne u Kini nego ovdje u San Francisku. Idemo sad do tog mjesta di se to osmislilo, u stvari di se to dan danas izvornički radi. A kao što vidite, puno zastava ima gore, ne samo Kine nego i Tajvana. Evo ga tu, 1962. godine osmišljeni. Evo kako izgleda trgovina. Znači baš je mala, ali ima svakakvih ovih fortune cookiesa. Nisu samo oni obični. Ovo je jedno od posljednjih mjesta gdje se kolačići sreće ručno oblikuju.
Naš prvi dan u San Francisco je gotov i sad ćemo napokon isprobati naše fortune cookiese. Jako sam se veselila tome. Kupili smo ovo pakiranje, mislim da je bilo $17, nisam sigurna. Jest. Ali dobili smo još nešto gratis. Dobili smo ove tu ovitke. To je teta tamo svježe radila samo za nas. To su fortune cookies, jel koji nisu uvijeni? Nisu uvijeni. I nema natpisa unutra. Sad samo da ja shvatim kako se to otvara. Iz prve. Dobro je. Znači, imamo čokoladne verzije. I valjda je ovo vanilija, nemam pojma šta bi to bilo. Hoćeš probati jedan ili? Jedan ću probati, uzet ću čokoladni. Ajde. Šta bi bilo? Okej, čekaj. Ne bi baš po posteljini namrvila. I već mrvim. Okej, izvlačimo. Šti to vidjeti pročitat bez naočala sad. Aha! Ok, dobre stvari dolaze u nevidljivim paketima i ispod toga piše 10, 15, 18, 27, 28, 36. A to su ti brojevi za loto. A u Kaliforniji kockanje ilegalno. Ne znam šta bi to bilo, uglavnom da sad pojedem za sreću. Ne, aj prvi fortune cookie. Čokoladni fortune cookie. Imaš srček, ali sad sam već izmrcvarila po ruci pa nećete vidjeti. Aha, kao posipano. Ili šta posebno ili? Pa, isto je ko ovo, samo s čokoladom. Dobro, okej, super. Evo ga ljudi, evo vajmo. Evo vajmo, kaže ready. Znači moram ga otključati s aplikacijom. A kako si prijatelju ovoga, nešto si mi tih? A mislim ja sam dobro ovoga, hvala puno na pitanju. Nešto nam je tih vozačima, a? Idućeg jutra smo se zaputili prema Alcatrazu, a putem smo se vozili autonomnim vozilom. Ako vas zanima čitavo iskustvo, video je već objavljen, a nalazi vam se trenutno u gornjem desnom kutu. Mi idemo u Alcatraz. Tako ne znam je. da sam sretna za oko toga, ali to mi je bila želja da odemo tamo, tako da sam zato sretna. Da, upravo smo došli do Pira 33 sa Vajmom, sa autonomnim vozilom, tako da pogledajte taj video ako već niste. Jedina agencija koja vas vodi u stvari na Alcatraz je Alcatraz City Cruises. Kupili smo karte, kupite par tjedana unaprijed, $45 po osobi. Sad idemo boarding, znači idemo na cruise, to jest na sami trajekt koji će nas odvesti do Alcatraza i onda imamo malu turu po samom prošlom zatvoru, naravno nije više aktivan. Da, ostale agencije koje marketiziraju Alcatraz, koji ga promoviraju, na primjer vidite Alcatraz i tako dalje, vidite ga vi iz daljine jer se vozite okolo njega, ali samo s ovom agencijom možete otići u stvari na otok. Preporuča se dolazak na trajektni terminal barem pola sata prije zakazanog polaska. Vožnja trajektom traje oko 15 minuta, a definitivno preporučamo da se obučete slojevito jer na brodu uvijek puše. Vožnja brodom iz San Francisca do Alcatraza bila je posebno iskustvo, pomalo zastrašujuće, ali istovremeno fascinantno i nadahnjujuće. Dok smo se približavali otoku, osjećaj nelagode i misterije rastao je, ali istovremeno nas je panorama grada ostavljala bez daha. Alcatraz ima neku jezivu, ali neobjašnjivo privlačnu atmosferu koja te potpuno obuzme. Evo upravo smo došli na otok i sve je krcato turistima. Jako puno ljudi je ovdje i ture su čitav dan. Ali nazad se možete vratiti kad hoćete pa onda postane krcato pa možda bolje ovako ujutro uzeti termin kad smo i mi. Uglavnom toliko filmova smo pogledali američkih o zatvorima i to i sad napokon idemo vidjeti kako je to izgledalo prije. Ok, dobili smo ovakve uređaje za turu i sad ćemo slušati turu dok prolazimo
kraj zatvorske čelije. Ajme Bože dragi. Šetamo hodnicima jednog od najmračnijih zatvora u američkoj povijesti, koji je bio otvoren sve do 1963. godine, a zatvoren je samo zbog troškova održavanja. Nekad dom najopasnijih kriminalaca poput Al Caponea, George Machine Gun Kellya, Birdmana i ostalih. A danas muzej koji posjetiteljima pruža jezivo, ali fascinantno iskustvo. Kroz slušalice slušamo priče bivših zatvorenika i čuvara, zvuk zatvaranja rešetki, koraci na betonu, šapat zatvorenika, sve djeluje toliko stvarno da se na trenutak osjećaš kao da si i sam zatvorenik. Ledena voda i jake struje činile su bijeg gotovo nemogućim. Zatvorenici su imali toplu vodu u ćelijama kako se ne bi navikli na hladnoću oceana. Zatvorenici su s otoka mogli čuti glazbu i glasove iz San Francisca, što je bila prava psihološka tortura. Ali ono što te najviše pogodi nije tama prostora, već spoznaja koliko je sloboda dragocjena. Nakon obilaska Alcatraza, izlazak na sunčevu svjetlost i osjećaj svježeg zraka nikad nisu imali veće značenje. Tamo u daljini možete vidjeti Golden Gate most i mogu se samo misliti kako im je bilo ovdje dok su bili zatvoreni, a imali su tako lijep pogled u stvari na grad i na civilizaciju, a ovo je bio recreational yard, tu su svoje slobodno vrijeme provodili. Smo završili našu trosatnu posjetu Alcatrazu. Sad idemo vidjeti Lighthouse i iskreno bilo jako fora. Dobili smo slušalice, slušali smo sve i kupili smo poklone. Moram pokazati što sam baki kupila samo. Cvijeće, da li vidite, ovo je cvijeće koje... Cvijeće s Alcatraza. Da, cvijeće koje raste tu na Alcatrazu i to sam kupila baki i baš sam sretna. Prelijepa panorama grada na Alcatrazu. Preporučamo film Bijeg iz Alcatraza iz 1979. godine s Clint Eastwoodom za sve koji ga niste pogledali. A za kompletno iskustvo nikako nemojte propustiti iskustvo Alcatraza kada ste u San Franciscu. Upravo se približavamo Fisherman's Wharfu, jednom od najturističkih dijelova u samom San Franciscu, a najpopularniji pier na Fisherman's Wharfu je upravo ovaj tu, pier 39. Idemo istražiti sve što Fisherman's Wharf ima za ponuditi. Sjeli smo u Boudin Bakery na Fisherman's Wharfu i ako ćete probati išta od hrane u San Franciscu, preporučaju clam chowder u sourdough kruhu, to jest gustu juho školjki u kruhu koji je napravljen od kiselog vrhnja, to jest od kiselog tijesta. Pa idemo probati kako je. Ovdje ga prave već godinama. Ajmo vidjeti kako je. Ok, fora je. Moram priznati da je fora. A ovo je taj kruh. Nisam iskreno školjke nikad ni jeo. Ovo me se sviđa ova juha. Podsjeća na morske plodove. A kruh je onako fino, suptilno kisel, nije prekisel. Tako da, definitivno probajte. Evo i moje Emici se sviđa rak i kiselo tijesto. Evo ona uzela sendvič sa piletinom. Kakav je? Među top 5 sendviča koje sam u cijelom životu jela. A mislim da je isto napravljeno s kiselim tijestom, jel da? Ok, top. A Fisherman's Wharf prije nego što je postao turističko mjesto, kao što mu ime govori, bio je dom ribara, to jest tu su ribari odlazili u ribolov, vraćali se nazad i još uvijek ima malo jedan dio koji je posvećen upravo tome.
kako ova moja kad nešto vidi samo ode od mene, znači evo Ali onda našla kad tu, vidim cijene, onda brzo izađe. došla tu do slastičarne, samo je otišla, ništa ni rekla nije, samo ode, ja gledam di je ona i onda eto ispada da je kod slastičara. Koliko košta Kuglica slastičar? je 12,99. Pa sam izašla. Dobro, to je duplo skup, mi smo po $7 plaćali ono kuglice. Tako da, dobrodošli u Ameriku. Dobrodošli u Ameriku. A ovako vam izgleda Fisherman's. Mini donuts, imamo mini donuts. Evo, sad ćemo na krafne. Ovako vam izgleda Fisherman's Wharf. Pier 39. Gelato, idemo sad na gelato, okej? Snimaš. Snimam, već otišla je u ovu mini donut. Ajde pokaži mini donut. O moj Bože. Rekli su mini, nisu lagali, ja? A kakve su? Jako fino, iskreno. A nema nikakvog preljeva ni ništa. A fino je, pogledaj. Drži. Sad ću probati. Okej. Pa će imat Pa fino Cimetan je. ima jako puno. A mislim okej. Idemo sad ovdje gdje piše gelato. Ali vidite ono, baš ono turističko mjesto. A na kraju pira 39 možete gledat morske lavove, tu vole biti, uživati u suncu. Dole malo niže niz ulicu, ona pekara u kojoj smo bili ima i muzej. Pa idemo vidjeti kakav je to muzej. Evo ljudi rade poznati kruh. Malo je reći da nas muzej i nije baš nešto očarao. Upravo smo ušli u muzej Mekanik, znači muzej arkadnih igri i sad smo napravili slikice. Šta kažete ljudi, kakve su slikice? Nisam znao da se 3 dobiju. Zašto je ova druge boje od ovih? Ne znam, previše na svjetlo valjda izvuklo. Ali da, znači stvarno je ono fora arkadne stare, znači igre, ima sigurno i Pac-Man, evo i Tetrisa vidimo i svašta i još uvijek ovoga rade na kovanice, tako da idemo se malo igrat. Znači baš su sve old school mašine, baš sve, a prihvaćaju većinom $4, quarters, jel? Ali nema veze ako nemate ko što mi nismo imali jer razmjenjuju novčanice od gotovine, jel? Ovo je jedna od najvećih privatnih kolekcija mehaničkih zabavnih automata na svijetu. Doživljaj je totalno retro. Atmosfera je pomalo jeziva, ali zabavna. Pošto je ulaz besplatan, a plaćaš samo igre koje želiš isprobati, definitivno vrijedi posjete. Sjećate se kako smo jučer bili na ovom cable caru? Ovo je najpoznatiji cable car i možete vidjeti koliko ljudi čeka u redu za njega. Zna se čekati po sat i pol vremena. Tako da onaj na Kalifornija ulici možda nema toliko lijep pogled čitavo vrijeme, ali barem nećete morati čekati ovoliko puno u redu i nećete se morati gužvati, tako da preporuka za California Cable Car. Zadnja stvar što ćemo posjetiti na Fisherman's Wharfu, Ghirardelli, tvornica čokolade. Ghirardellis je druga najstarija čokoladna tvrtka u SAD-u. Riječ je o premium čokoladi koja se proizvodi takozvanim broma procesom, koji poboljšava okus kakaovca. Ovdje možete pojesti kvalitetne čokolade koliko vas je volja u samoj tvornici čokolade. Iskreno, toliko smo se najeli svega danas da nemamo više mjesta za ovo. Kažu da je čokolada fantastična, ali je boga mi i skupa. Jučer smo bili ovdje, ali smo se toliko svega najeli da nismo mogli ništa isprobati i zato smo se danas vratili ovdje. Ostavili smo mjesto za desert. Ja sam uzela čokoladnu ljubavnu fantaziju, a Matija nešto svjetski poznato. Mislim da je to jako slično, samo je njegovo vanilija, moje čokolada. Da, Hot Fudge Sundae. Sad ću vam ja to isprobati, da ne morate vi razmišljati kakvog je ukusa. Znači, to je Chocolate Lovers Hot Fudge Sundae. Lice govori više od jezika.
probat ću i Matin. Ok, ajde probaj taj drugi. Jako je dobro. Jako dobro. Ajde probaj s čokoladom, baš umoči u čokoladu. Jer ovo je ipak tvornica čokolade, proizvode čokoladu. A pretpostavljam da i sladoled onda njihov. Ajmo, to! Kako je? Da, inače po $15 su ovi sladoledni kupovi. Jel vrijedi? Jako je fino. Čokolada je čak malo topla. Još ću malo Matine da imam više svoju poslije. Uglavnom fino je, ljudi. Preporuka za doći u Ghirardellis. 30 minutes. K in 5 minutes. L in 3 minutes. Prije nego što dan završim, moram vam pokazati Dolores Park. Prelijep park za dočekat zalazak sunca. Ima jako puno ljudi, jako puno pasa i imate prelijepu panoramu na čitav grad. Zalazak sunca je za nekih sat vremena. Ovo je trenutak koji nikad neću zaboraviti. Sjediti ovdje, gledati kako se sunce spušta iza downtown San Francisca, osjećati toplinu posljednjih zraka na licu. Dolores Park stvarno je nešto posebno. San Francisco mi je dao puno nevjerojatnih trenutaka, ali ovaj ostaje zauvijek. Dok mi još uvijek uživamo u zalasku, htio sam vam samo reći, sad smo malo prolazili centrom, downtownom i to. Dvije lokacije za izbjegavati ako uzimate smještaj u San Francisku i dok se budete kretali po gradu su Tenderloin, zato što je kvart pun ljudi koji nemaju dom i imaju puno velikih problema sa drogom, i Union Square, još jedan od njih, tako da puno jeftinih i dobrih hotela ćete naći tamo, jeftinih, da lijepo izgledaju, na to mislim, ali kvart sam po sebi, moje mišljenje, ne isplati se, tako da izbjegavajte te kvartove. Zadnji San Francisco i treba ga naravno iskoristiti. Trenutno se nalazimo u Palace of Fine Arts. Kao što vidite, baš lijepo izgleda. Znači, 3 puna dana smo ovdje u San Francisco, tako da mislim da je to optimalno ovako za istražiti čitav grad. Palace of Fine Arts je jedan od najneočekivanijih i najljepših arhitektonskih dragulja San Francisca. Izgrađen je 1915. za Panamsko-pacifičku izložbu, koja je bila velika svjetska manifestacija organizirana u čast obnove San Francisca nakon razornog potresa koji se desio 1906. godine. Vidite ovaj grčko-rimski stil. Fascinantno nešto. Baš lijepa palača. Dok ostatak grada dominiraju moderne zgrade i strmi brežuljci, ovdje se osjećaš kao da si u staroj Grčkoj ili Rimu. Ali ne, još uvijek si u San Francisco. Palace of Fine Arts je pravo malo utočište mira usred užurbanog grada. Ovo je popularno mjesto za fotke i vjenčanja, a savršeno za jutarnju šetnju. Dođite ovdje kada vam zatreba odmak od užurbanog grada. Ovaj park u kojem se sad nalazimo se nalazi odmah do našeg smještaja i sviđa mi se što u San Francisco ima ovakvih područja, lijepih parkova uređenih gdje možete odmoriti. I odlična stvar ako ćete biti smješteni tu gdje smo mi, a poslije ću vam pokazati malo smještaj naravno kad malo sredimo sobu, je što ćete vidjeti Golden Gate Bridge gdje god da idete. Patkice, patkice, patkice i golubovi.
O, koliko tu imamo kremene. To je učitelj Yoda. Očito je tu neki Lucasfilms, Letterman, nešto. Koji sam ja otkrila. Uglavnom ima dosta statua iz Star Warsa. Može se ući unutra u lobby, a izgleda da imaju nekakve privatne ture ovdje. Još jedno lijepo mjesto, pogotovo u proljeće kad sve krene cvat, je Lion Street Steps. Imate prelijep pogled na grad. I mjesto za fora fotkice. Mi smo došli u Bowden Bakery ponovno, na moj zahtjev. Došli smo u downtown, znači ne ona isti gdje smo bili jučer. Ja sam jako htjela probati ovu tomato soup. I duplo je manja nego ona od jučer koju je Matija uzeo. Malo sam tužna zbog toga, ali cijene su manje. Ovo je $5 jeftinije nego ono što je bio jučer. Sve u svemu iskreno nemojte ići u bakery, zato što je, mislim, jeftinija je, ali nemaju ni sendviče koje smo jako htjeli probati od jučer. Ja sam htjela probati sendvič s rakom, ali nema veze. A sad ćemo vidjeti barem kako je ovo. Da, ajde probaj baš. Kruh mi se čini, kruh je totalno hladan. Jučer je kruh bio jako topao. Da. Znači užasna razlika mi je to, jer ja volim kad je kruh topli. Od mog tate je bolja. Da, inače tu odmah možete vidjeti iznad nas Ferry Building, ne znam koliko dobro vidite. Vidite vi koliki je to grad, koliki neboder i sve, baš betonska džungla, a ima samo 800.000 stanovnika u San Francisco. Pogledajte kakve tramvaje još uvijek koriste, a upravo ćemo sjesti u jedan. Moram priznat ovaj downtown, pogotovo ovaj Market Street je ono totalno, a ne mogu reći da je opasan i to, ali ono, lud totalno. Sutradan smo iznajmili auto kako bi otišli u novu avanturu, ali nismo mogli otići iz San Francisca bez da posjetimo još par ikoničnih lokacija. Kao što sam već pričao, odrastao sam igrajući GTA San Andreas i nikada nisam mislio da ću stvarno voziti ovdje. Tisuće turista pješači ovdje svaki dan kako bi snimili savršen kadar. A mi smo imali priliku voziti se kroz nju. Evo nas u autu, na najzavojitijoj ulici na svijetu. Ovo je trenutak koji nikad neću zaboraviti i na koji bi klinac Matija bio izuzetno ponosan. Osjećaj je nevjerojatan, kao da sam u igri, ali ovaj put u stvarnom životu. Ako ste ikada igrali GTA, znate koliko je ovo legendarno mjesto. Ali vjerujte mi, ništa se ne može usporediti s pravim doživljajem vožnje niz Lombard Street. Isto tako, osjećaj vožnje kroz sami centar grada je nešto neopisivo. Kao da sam ovo napravio već 100 puta. Nevjerojatan osjećaj nostalgije s mjesta na kojem sam zapravo prvi put u životu. Dragi moji, zadnja večer u San Francisku, došli smo na Twin Peaks dočekat zalazak sunca. I pogled je fenomenalan. Ja mislim da je ovo najbolji pogled na San Francisco. Možete vidjeti downtown tamo, kao i Alcatraz tamo u daljini, kao i Golden Gate Bridge ovdje ispred. Tako da, ljudi moji, Twin Peaks, ja mislim da je definitivno najbolji pogled na San Francisco. A inače, što se tiče Twin Peaksa, do ovdje ne možete doći javnim prijevozom i to morate ili nazvati taksi ili doći svojim autom.
Uzeli smo auto i otišli smo na drugu stranu Golden Gate Bridge-a kako bi ga uslikali cijelog, zato što je pogled predivan, napravili smo super fotke i sada dalje nastavljamo avanturu u Yosemite, tako je. A inače se ovaj dio zove Golden Gate Overlook. Nećemo vas pozdravljati u ovom videu, ostavite like ako vam se svidio, komentirajte ga, pretplatite se ako već niste, a mi se vidimo odmah u idućem videu. Pozdrav!